बीजेपी वेस्ट कार्बी आंगलों डिस्ट्रिक्ट कमिटी में पु अहम के दाम अपीडब्ल्यूडी अतवार परिवर्तन परलिन दुनराव कार्बी आंगलों लपेन वेस्ट कार्बी आंगलों अलग जुडिशियल कोर्ट अहम कांगपु इसी जुडिशियल अपुर किमु अपुसे किसमथु Goodwill मिशन पेन हिमाचल प्रदेश लपेन चंडीगढ़ अलग रिक्का हमरी दामजिया तुमाफान DIPR तुमपेन किथान के परे दुनामाई कंगनी कार्डम कार्बी प्राइम टाइम लोंग पेन नीली जुनाली तिमुंगपी नॉन बेटांग टोन पेन अर्जुइक था बीजेपी वेस्ट कार्बी आंगलों डिस्ट्रिक्ट कमिटी में पु अरुण तेरंग अहम के दाम अतवार मते वथार लांगसो उमरू लोंगरे कचलेंग PWD अतवार परिवर्तन पार्लिन रोंग पुसी किसुंग के फोबांग फोतुम निंगरी रिंटी बीजेपी वेस्ट कार्बी आंगलों डिस्ट्रिक्ट कमिटी में पु अरुण तेरंग अरोंग के दाम अतवार मते वथार लांगसो उमरू लोंगरे कचलेंग PWD अतवार परिवर्तन पार्लिन रोंग असोंसी थेक्लोंग हमरेन PWDSI काम के पार्लो वथार लांगसो उमरू लोंगरे PWD अतवार अक्रोंगलोंग सेकचिलांग अहम हॉस्पिटल PHG इंगनाम राय कॉमसाई हेम लपेन स्कूल हाई हुई तेदो बीजेपी अमे फुआ से कवे अनिंग के डिंग लपेन सोंगलोंग आरडी कवे पोची मै फु अरोंग के दामा तोवर अंता परिवर्तन दुन थेक थेदेट लोपुसी तोवर कचेलात किसुम के पोअतुम निंगरी रिंती धरिलो मेडिकल जो फरेस्ट ऑफिस और स्कूल माउंट व्यू स्कूल আছে এই অনুপাতে স্কুলবিলাকলৈ যোৱা বহুত অসুবিধা পাইছে ৰাইজে গতিকে সেই অনুপাতে আমাৰ ৰাস্তাটো সোনকালে বনাই দিয়াটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এইটোতো বৈঠলাংছৰ মূল ৰাস্তা বুলিয়ে ক'ব পাৰে কাৰণ ৰাস্তাটোৰ যিটো অৱস্থা এইটো মেইন হস্পিটেলৰ ৰাস্তা ইফালে এই হেৰি ইমান মানে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা যে মানুহ খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰে যে গাড়ী মটৰ কেনেকৈ চলাব এই যে যি মানে এই তাহানি কেতিয়াবা এই SDC গভৰ্ণমেণ্ট থকা সময়তে ৰাস্তাটো ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছিলে তাৰপিছততো কিমান গভৰ্ণমেণ্ট আহিলে কিমান গ'ল কংগ্ৰেছ আহিলে তেতিয়াও এইটো ৰাস্তাৰ প্ৰতি কাৰো খেয়াল নাই মানে নকৰে আৰু সিদিনাখন কেইদিনমান আগতে এই ৰাস্তাটো ৰিপেয়াৰিং হৈছিলে হোৱাৰ পিছত যিটো অৱস্থা দেখিলোঁ এইটো ৰিপেয়াৰিং ধ্বংসই কৰা হ'ল অলপ ভাল আছিল যদি ধ্বংস কৰা হৈছে এইটো এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে মানুহ খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰে গোটেই ৰাস্তা কেনেকৈ চাওকচোন অৱস্থা এনে এটা কথা হ'ল নেকি এইটো এনেকুৱা চাওক এনে যাব নোৱাৰে মানুহ ৰাতি আলহী মাতিবলৈ লাজ লগা হৈছে এনেকুৱা এটা অৱস্থা ইয়াত ইমান মূল ৰাস্তা এইটো বৈঠলাংছ মেইন বজাৰৰ পৰা এই হস্পিটেললৈ যোৱা ৰাস্তাটো এইটো অৱস্থা এইটো গাড়ী এখন চলালে গাড়ী বেয়া হয় মানুহ খোজকাঢ়ি গ'লে খুন্দা খাই পৰে ডেলিভাৰী পেচেণ্ট লৈ পেলাই এই হস্পিটেল মেইন হস্পিটেলত এই ৰাস্তাটো যায় হস্পিটেলত যোৱা ৰাস্তাটো এই অৱস্থা হ'লে এইটো স্বাভাৱিক কথা হৈ আছে নেকি পৰিৱৰ্তন বুলি বুলিবলৈ ইমান বেয়া পৰিৱৰ্তন আমাৰ বৈঠলাংছত কোনো পৰিৱৰ্তন আমি দেখা নাই ৰাস্তা ঘাটৰ এটলিষ্ট আমাৰ বৈঠলাংছত কোনো পৰিৱৰ্তন হৈছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইটো আমি আস্থা ৰাখি পেলাই এটা পৰিৱৰ্তন আহক উন্নতি হ'ব ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু কোনো উন্নতিয়ে দেখা নাই এইটোতো ভাল লগা নাই এইফালে আমাৰ বিজেপিৰ কিবা প্ৰেচিডেণ্ট ডাঙৰীয়া অৰুণ তেৰাং তেখেতৰে ৰাস্তা হয়তো তেখেতে কৈছে যে হয়তো কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই তেনেকুৱা কিবা হৈ আছে নেকি এনেকৈ সন্দেহ হৈছে মানুহ অহা যোৱা কৰে চাওক অৱস্থা এইবিলাক মানুহ কেনেকৈ গৈ আছে এইবিলাক চাওক মানে ৰাস্তাত এতিয়া ধান ৰুব নে পথাৰ ৰুব কোনো কথা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা বহুত দিন ধৰি পেলাই ৰাস্তাৰ কথা এনেকৈ এই মাজত মাটি অলপ পেলালে খৰালিত এতিয়াই বানপানী মানে বাৰিষা বতৰত কোনো কামেই নাই ৰাস্তাৰ কোনো হেৰিয়ে হোৱা নাই কেতিয়া হ'ব কি কথা নাজানো আৰু চৰকাৰক কিবা আহ্বান জনাব চৰকাৰকতো আহ্বান জনাই আছে মানে চবে দেখিয়ে আছে চৰকাৰী মানুহে অহা যোৱা কৰে প্ৰেচিডেণ্ট খুদ স্বয়ং ইফালে অহা যোৱা কৰে তেখেতে নিশ্চয় কৈছে কোনো ধৰণৰ ইয়াত কোনো গুৰুত্ব দিছে নে নাই সেইটো গম নাপাওঁ এতিয়ালৈকে सबका साथ सबका विकास लासो स्लोगान ता बीजेपी में पु अरोंग के लेदाम देलांग वथार लांगसो पेन निलितुमा फेरांग के नंकिलो बिरता कार्बी आंगलों बुकाजन डिवीजन लपेन वेस्ट कार्बी आंगलों अरोंग सुपी हमरेन अलोंग चिटी ट्रॉक्सी अनि सिवेट जुडिशियल कोर्ट अहम किमी इंगपुसी जुडिशियल कोर्ट अपुर किमु अलोंग पुसेक सोमदुन थुली फारला दोनराप अवे कार्बी आंगलों लपेन वेस्ट कार्बी आंगलों अलोंग चिटी ट्रॉक्सी अनि सिवेट Bokajan lapen hamren along Judicial Court ahem kimi ingpusi Judicial matik kang saya apur kimo apar along isi pusek sompon tanglo Bokajan subdivision Bokajan along Judicial Court ahem kimi Justice Erfas Ali Arideng pen ingpusi Bokajan Judicial Court pen rong mongwe Dolamara daithor chuki hola hai hui arong arat alilong pupusi chopa alia tumpen lam kaningje aning chipathedam Halapu West Karbi Anglong arong supi hamren along Guwahati High Court Administrative Saikam Kang Sayabang Pumati Judge and Koteswar Singh si hamren Judicial Court ahem kimi ingpu. The judiciary must be solidly founded. No organ is superior. Every organ is important. The legislature is important because it has to make the laws for the land. Therefore, we must have good
lawmakers. 7/9/2019 will be marked as a historic moment in the district of West Karbi as under the direction and guidance of Honorable Guwahati High Court, Judicial Court Complex is established, which will give justice delivery system a new turn. I am deeply honored to welcome Honorable Mr. Justice and Kotishwar Singh, Judge in Charge, Administrative Department, Guwahati High Court. His Lordship, in spite of his busy schedule, has kindly consented and come a long way to grace the inauguration program. Alang lipan Judicial Court ahem kangpu amayalong Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Sanjeev Kumar Das, West Karbi Anglong Adipoti Commissioner Bencheng Pinangan Arpukedo Ketekiding Abang Pubang Piatum Chutong Dun. আমাৰ ইয়াতে যি কোৰ্ট আছে কোৰ্ট বিল্ডিং আজি ফৰ্মেলি ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হ'ল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মহামান্য ন্যায়াধীশ দুগৰাকী ইয়াত আহিছিলে জাষ্টিছ এন কোটেশ্বৰ সিং আৰু জাষ্টিছ এছ কে শৰ্মা ছাৰ তেখেতসকল আহিলে তাৰ লগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ নগাঁও আহিলে অন্যান্য জুডিচিয়েল অফিচাৰ হাইকোৰ্টৰ বহুত ছিনিয়ৰ জুডিচিয়েল অফিচাৰ্ছ ইয়াতে আহিলে ইয়াতে আহি কোৰ্ট দুখন অপেনিং কৰিলে লগতে কোৰ্টৰ বিল্ডিং অপেনিং কৰিলে বৰ্তমানে ইয়াত এখন এডিশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেছন জাজৰ কোৰ্ট হ'ব তাৰ লগতে এখন মুন্সিফৰ কোৰ্ট হ'ব মুন্সিফৰ কোৰ্টখন ইয়াত পাৰ্মানেণ্ট কোৰ্ট হিচাপত থাকিব আৰু এডিশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজৰ কোৰ্টখন সদ্যহতে চাৰ্কিট কোৰ্ট হিচাপে থাকিব তেখেতে আমাক জনোৱা মতে বৰ্তমান প্ৰতি সপ্তাহৰ বৃহস্পতিবাৰে ইয়াতে কোৰ্ট তেখেতে ল'ব আৰু তাৰপাছত যদি কেছ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতে ইয়াত মানে তেখেতে অহাৰ দিনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব কিন্তু আৰম্ভণিতে তেখেতে সপ্তাহত এদিনকৈ আহিব তাৰপিছত প্ৰয়োজন বোধে এইটো বৃদ্ধি কৰিব আৰু আমি আশা কৰিম যে অতি সোনকালে আমাৰ ইয়াতে পূৰ্ণাংগ এখন কোৰ্ট হওক ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ধৰণৰ কোৰ্টবিলাক ইয়াতে হওক এইখিনিকে কামনা কৰিছোঁ আজি প্ৰগ্ৰেমটোত আমাৰ বৈঠালাংশ সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয় আছিলে ৰূপসিং তাৰ লগতে আমাৰ EM ৰূপসিং টেং ছাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ সকলোৰে প্ৰেজেঞ্চত অনাৰেবল জাষ্টিছ কোটেশ্বৰ সিং ছাৰে কোৰ্টখনৰ উদ্বোধন কৰিলে Today is a historic day for Hamren because the Judicial Court campus has been inaugurated by Honorable Justice Koteshwar Singh from the Guwahati High Court. He was accompanied by Honorable Justice S.K. Sharma sir, lots of judicial officers from the High Court as well as District Judge Nagaon and other senior officials came. So initially one court of additional district and session judge Hamren and one Munsif court will function here. The Munsif is already permanently stationed here. And for the additional court of additional district judge, it will be a circuit court. Initially he will come only once in a week. After that, depending on the number of cases, if there are more cases, then he will increase his frequency. And they have requested that adequate land should be given to them so that proper judicial complex offices, quarters can be constructed. And when these courts are come, definitely employment opportunity will also come because lots of these posts will come up for the grade 3, grade 4 post. Because other judicial officers are requested by the Assam Judicial Service, so that it will not be locally recruited. But for the other post, it will be locally recruited. We hope that one day there will be a full court, right from the district judge to the older level, and we will have a full functional court. And today's function was attended by Principal Secretary from the Karbi Commerce Council, all the district officials, Honorable MLA 20 Goodwill constituency, Honorable EM Representative, and lots of other local dignitaries and officials. Jana संयुक्त के पतिर पीपेन गुडविल मिशन असाया मोपेन हिमाचल प्रदेश लपेन चंडीगढ़ कहमरी दाम जिया फेरंग के तुमाफान DIPR पेन के थान के परेडुनामाई जन संयुक्त असाई हेमा कॉन्फ्रेंस होलालों माई के पमान पोना बेटा चिटिनी फाइ ट्रॉक्सियानी न्यूज़ असाई हेमालों बेटा नंगपले मायालों DIPR असाई पोतुम बेन हिमाचल प्रदेश लपेन चंडीगढ़ कहमरी दाम जिया फेरंग के तुमाफान के दो की थाका लम पेन चेंगलोक को पीसी हाटा के क्लेम दाम नंगजिमा लहाया पुथाक थान परेडुन लासो कतो कविता कहमरी दाम जिया फानले के दाम चोटकली बोंता असम CM के तोयमते असम अफारमान बांग पुआ तुमलो लासे असम अफान के मेसन अनोंग वन नंगजिला अंचोट तकली हालादाक अकिमे के थेक दाम असोन सितामी हादाक पेन नंगचाली सिलादाक असमा मुनिदा तुमाफान कितोक पेन पचिनी नंग पोपु पेन चेंगलोक किदो के दाम लपेन अनुतिनता अमिथा अर्पु चिक्लेम जिया पुथाक्सी थान परिदुन angparta ki jui ke lang mate ka humri dam ke cheng pen konatsi ke do dam ji la pen ko pisi ke claim dam ji alam hai hui sitami mayalong DIPR sai phwa tum pen than pachini si ke par ji a pherang kia tumaphan hir chume pajir du si mai insam jin pen pachun pon non malom so por phan birda moington peksena
Chlorate Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chlorate Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Karbi Road, Dipu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise on the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School, Difu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihinamo piputhot birta along wangthulo West Karbi Anglong Amri constituency lang erdang community hall along chitini phai troxiani KSA Amri branch committee pen patir piponsi educational and social awareness program kapadupon
KSC Amri Branch Committee ame pu himari ingti pen kachari pon amaya long kongchun bang babu sing milik pen alhui ka pachini apor enlo labang so amaya long KSC Central Committee ame pu Samson Teron chitong dun India responsible to take kan kunta that be a meeting long wangma tini that kamli you are sole responsible for the next generation as you are all the students of these present situations. Lapen All TY Student Union achun bang Professor Mithi Khasi Student Union achun bang Yang Sang Genglang Retene Putsari Area Development Committee ame pu Roman Puma Karbi Anglong District Karate Do Association achun bang Bintu Puma Putsari Area SGB Lapen Rong Asar Pen Chenglok Pinangan Lo Charlie Arisoi Jangatum Chetong Dunsi Mai Mesen Pen Pachun Pon Surihini Rakresir Kep Aningkana Parman Dhansri MSC Constituency ke Parlo Angkang Dhansri Sport Association Atumpen Patir Piponsi Chitini Pai Troxia ni Kecheng Siang Reng MSC Football Cup Angdung Kiti Mesen Pen Kapachun Pona Birta Perang Kepen Birta Nang Pale Dhansri Constituency ke Parlo Angkang Kecheng Siang Reng MSC Football Cup Angdung Kiti Mesen Pen Kapachun Angdung Kiti Kapathua Long Bulbaram FC Atum 3-2 goals pen Kotharguri FC Atum Apan Perem Sik Kehai Anong Chipalong Pon Angdung Kiti Kapatupon along Alhisar Puaman Pen Kasa May Pumate Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Chitong Dun Lapen Alhiaman Pen MP Horen Singh Be Lapen Alang Lichor Pen Angparta Karbi Anglong Autonomous Council Ematum Pradeep Rongpi Mor Singh Timu Jagat Singh Ingti Kacherong Pipi Dhansri MSC Mate EM Pradeep Diphusa MSC Atum Dar Singh Ronghang Richard Tokbi Ram Singh Timu Pawan Kumar, Rina Terangpi, Popitra Rongpi, MLA Barim Bida Singingleng, Lapen, Kasa Kong Chutbang, Pangkas Teron, Pencenglok, Pinangan Kitekitingatum, Chitong Dun. Karbi Prime Time, Manggela Bonskang Ton Poiklo, Dumithakme, Kuwang Tu.